अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas u ovo vrijeme određene stvari koje je naveo Hazret Muslih Maud, ja ću ispomenuti, koje su poslije navedene prije ili kasnije, a odnose se na obećanog Mesija alejhi selama. Postoje mnoge stvari koje možemo naučiti iz njih, iz ovih navoda, i danas nam to može pomoći da odredimo svoje puteve, čak i sada u sadašnjim okolnostima i situaciji. U prvi primjer je prvo iznošenje o Hazreti Muslih Maud alejhi selam je u pogledu njegovog entuzijazma i duboke brige za svrhu širenja poruke i kako on želi da vidi džemat. Za propagiranje islama, njegova žar, njegova briga, i on želi to da vidi u članovima svog džemata, i u pogledu toga on kaže Hazreti Mesih Maud alejhi selam šta su njegovi pogled, njegovo mišljenje, i spominjući ove stvari on kaže da Hazreti Mesih Maud alejhi selam, to drugi halifa kaže, u svrhu tabliha on je imao vrlo plemenite ideje i dan i noć on je bio duboko u toj, duboko ga imao tu brigu i ovoj poruci. Jedan put je planirao da treba da bude posebno za svakog člana zajednice, da svaki član postane sredstvo širenja poruke i da uzma to u obzir. To je da tako kažemo da jasno bude identifikom pokazano da ta osoba je Ahmedi, da tako pokazujemo svojom osobom i da odvojena identitet nije nešto tako važno, međutim njegova želja treba da bude da na ovaj način, ako određeni dres, određeno odijelo bude za svakog Ahmedi, i ako to oni prihvate kao Ahmedi istinski, onda će ljudi to dobiti poruku i također će dobiti poruku da na ovaj način mi ćemo biti prepoznati kao Ahmedi muslimani. I da tako svaki pojedinac misla treba da popravi svoje načela i ponašanje. Mi danas treba da stvorimo takvo osjećanje među ljudima, iako odjeća nije toliko važna, međutim značaj toga treba da bude da svako ko pogleda na nas može da prepozna da smo mi Ahmedi muslimani i da se mi razlikujemo od ostalih ljudi. U pogledu odjeće, odijela, Hazreti Muslih Maud kaže, osoba koja služi džemat zajednicu, koju vrstu odjeće treba da ima, on kaže, za širenje poruke. Ovo je vrlo neophodno.
da lice takve osobe treba da pokazuje lice vjernika. Obraćajući se omladini Hudam al-Ahmedija organizacije, kaže, ja govorim Hudam al-Ahmedija omladinske organizacije da njihovo vanjski izgled treba da bude u skladu sa vrijednostima i praksom islama, tako da njihova brada, odjeća i sve ostalo to treba da bude skromno i umjereno. Allah vas zaustavlja da imate čist i uredan i lijep odjeću, nema granice u tome. Treba da budete vrlo čisti. Zapravo on sam je naredio da vodite brigu o svojoj čistoći i nemojte da bude nikakve nečistoće na vama. Međutim, poprimiti put u izvještačenosti u odjeći, to nije ispravno. Slično tome, način vaše kose i gledajući na vaš kaput ili se taj kao tako i tako, to je besmisleno. Tako mnogi ljudi su donosili vrlo lijepu odjeću, obično misli, ali se mene ponekad koristio ovu odjeću. Međutim, on nikada nije posvetio toliko pažnje svojoj odjeći kao da treba da svaki put bude jako lijepo obučeni u nekom posebnoj odjeći. I da je to te marke ili nešto. Tako da fina odjeća nije zabranjena, ali dati većinu svog vremena za te stvari, to nije nešto što je poželjno. On kaže da neki ljudi imaju takav kompleks u pogledu odjeće i kaže, ja sam vidio da neki ljudi u prilici praznika oni ponekad osjećaju da ne imaju određenu vrstu odjeće na raspolaganju. Kakvu god odjeću osoba ima, treba da ide i da se sretne s ljudima sa velikom sigurnošću u samog sebe. Važna je čistoća i to uvijek treba da bude održavano. Kad neko ima neku odjeću da prekrije svoje privatne dijelove i onda on postane lišen, da se ne sretnim zato što on ima određenu vrstu odjeće ili kaputa. Ovo je svjetovna stvar i nije religijska stvar. Zato što oni koji posvete život svoj služnju islama, jedna određena odjeća je za njih, pogotovo za misionare i članove džamata općenito, da vanjska briga o odjeći ne smije da bude prevelika, da se postoji pretjerano puno vremena da zaboravite svoju glavnu svrhu. Ima neki ljudi, međutim, koji ne vode računa o čistoći, treba da povedu računa o tome i treba da razumiju da je čistoća dio vjere. Dakle, treba da bude umjerenost u svemu. Ne treba da bude pretjerano na jednoj strani, niti na drugoj strani. Pozivajući se na tabligh, na širenje poruke, on navodi jedan događaj, Muslih Maud navodi jedan događaj i kaže, posebno istaknuto treba da bude data širenju poruke, čak u Delhiju, i u ovo vrijeme on je rekao, kad sam ja tamo otišao, za mene nešto bilo zanađujuće u Delhiju, da ljudi Delhija su napustili nepotrebne diskusije i gdje god sam se sreo sa ljudima prije toga, svi vrste ljudi su dolazile k meni i oni su se upuštali u diskusije bez ikakvog razloga i niko nikada nije govorio nešto što je zaista vrijedno i inteligentno. On kaže, ja se sjećam, ja sam bio mladić u to vrijeme. Muslih Maud kaže, ja sam boravio sa svojom rodbinom i bila je neka rodbina iz Hyderabada. Tamo je bila porodica i on je došao da svi i Ahmadžan je majka, žena halife. I kad sam ja tamo bio, on rekao, ko je ova osoba? On je rekao, on je sin te i te osobe i spomenuo je ime Hazreti Ahmadžan. I kad je čuo ime Hazreti Ahmadžan, on je rekao, kakvu vrstu galame tvoj otac podiže? Ljudi su rekli da je taj čovjek uradio jako mnogo. On je rekao da je on uradio jako mnogo protiv islama. Kaže, ja nisam bio mlad u to vrijeme, ali umjesto da uzmem bilo kakav strah, ja sam sve argumente koje sam imao u pogledu smrti Hazreti Isa, ja sam počeo diskusiju na tu temu. I on je rekao, ja sam rekao, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da je Hazreti Isa umro
i obećani Mesija za koji je bilo određeno da dođe u ovo vrijeme, da će on doći, da će to biti neko iz ovog ummeta, iz muslimanskog ummeta. I ovi ajeti iz koji je utemeljena, potvrđena smrt Hazreti Isa alejhi salama, i ja sam dobro pamtio te ajete u to vrijeme. U pogledu toga ajeta ja sam objasnio cijeli ovaj predmet u detalje. Oni su bili jako iznenađeni da zaista iz ovog ajeta je jasno utvrđeno da Hazreti Isa umro. Zašto onda ove hođe podižu toliko galame i halabuke? Ja sam rekao, bolje da to njih pitaš. Međutim, reakcija moje nane po majci je da je ona počela govoriti da ti se bolje da se pokaješ. Ovaj mladić je već ova vjerovanje ga je učvrstilo i ja sam bio čvrst na tom pogledu širenja poruke. On spominje proces širenja poruke sa jednom ashabom i kaže Šir Muhammed je bio nepismena osoba i on je bio jedan od starih ashaba obećanog Mesija alejhi salama. On je potpuno bio predan religiji. On je nosio onu nosiljku koju nosi konj, da nosi, i ponekad bi uzeo putnike i vodio ih u Banga u neko mjesto. I putnici bi sjedili u toj nosiljci, a on bi počinjao diskusiju sa putnicima i Akbar al-Hakam uzimao bi to iz svog džepa, vjerojatno je to knjižica. Pitao ima li neko ko može da čita, ako koja osoba bila koja čita, on bi rekao, ove novine sam ja primio i molim te pročitaj mi to. I osoba koja bi sjedila u nosiljki, bilo bi drago toj osobi da ima nešto da radi, tako da su bili obično ljudi zadovoljni i čitali su te novine. Onda su ljudi započinjali diskusiju, pitali su šta ovo znači i on sam bi započeo diskusiju. Širali Sab, on je to govorio zašto je nešto napisano i šta je značenje toga. Svrha toga je bila da on nije bio Ahmedi, međutim on bi davao odgovor poslije prikladnog razmišljanja i ova stvar je bila čvrsto utemeljena u njegovoj glavi. Tako da on naveo mene ovaj događaj. Poslije toga, kad je on meni to prenio, više nego veliki broj ljudi su postali Ahmedi poslije toga i on je živio mnogo godina poslije toga. I ja ne znam koliko ljudi je na kraju prihvatilo Ahmedijet na taj način kroz njega. Dakle, nije neophodno da uvijek imamo velikog učenjaka da prenosi poruku. Međutim, ako ne možete naći nikoga koji je dobro obrazovan i učen, čak osoba koja ne može da čita, takva osoba nam može biti postana i možemo im objasniti jasno određene stvari. Za male džemate ovo je dobar savjet za ljude. Tako da barem posao može da započne. Ako mi samo čekamo na moment da da prenosimo poruku nekom učenjaku, mi ne znamo koliko će vremena proći do vremena dok oni zaista uđu u Ahmedijat. Sada Allahovom milošću veliki broj misionara koji dolaze na polje, međutim još uvijek mi ne možemo ispuniti stvarnu potrebu koji se sve više šire. Potreba je sve veća. Zbog ove uleme oni moraju da idu u detalje i zato da treba da imaju znanja, to uzima puno vremena. Međutim, uprkos toga ima nekih prefinjenih tačaka stvari u religiji i s ciljem da to se nauči, potrebno je vrijeme za to. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uprkos toga on je rekao dinu yusr, što znači vjera je nešto što je učinjeno vrlo jednostavnim i lahkim. Tako za propovijedanje vjerobraćne poruke nije neophodno da se uvijek održavaju seminari i učene diskusije. U pogledu situacije mi treba da poprimimo jednostavne puteve. U ovo vrijeme mnogo je Ahmedi takvi koji na svoj način razmišljaju i prenose poruke vrlo su uspješni. Hazreti Mesih Maud alejhi salam i Maulvi Muhammed Husein Batalvi sahib, oni su prijatelji
I oni navodi događaje vezane za njih u pogledu vremena Hazreti Mesih Maud alejhi selama. Bilo je jedan zanimljiv događaj. Bio jedan prijatelj koji je također bio prijatelj Muhammed Hussein Batalvija. Njegovo ime je bilo Nizamuddin. I on je 7 puta obavio hadž i bio je vrlo vesela, radosna, fina osoba. Imao je prijateljski odnos obično Mesihom alejhi selam i Muhammed Batalvi. Kad god je običan Mesih sam utvrdio da je bio određen za služenje Islama, Maulvi Muhammed Hussein bi izdavao odluke protiv njega. To je bilo jako povredljivo. On imao čvrstu vjeru u plemenitost i pokornost i pobožnost običnog Mesija. On je livio u dihani i kad god bi ljudi nešto govorili protiv običanog Mesije, ovaj čovjek bi se sa njima borio i prepirao i rekao prvo vidite njegovo stanje i onda nešto recite poslije toga. Taj čovjek je bio vrlo pobožan čovjek. I ja sam vidio dok sam živio vrlo blizu njemu, s njim, da je običan Mesija alejhi selam, ako je nešto objašnjeno iz časnog Kurana, uvijek bio spreman da to radi. Tako da on ne vara nikoga. Ako je on obrazovan u pogledu navoda časnih Kurana, da on lažno tvrdi, onda bi to se vidjelo. Mnogo puta bi on se prepirao s drugim ljudima i kaže kad god idem u Kadijan, kako da vidim, on ne ustaje od svoje tvrdnje i kad god bih ja otvorio časni Kur'an da se uvjerim, uvijek je bio ajet koji je bio da je bio ajet da utvrđuje da je Isa alejhi selam uzdignut na nebo, ja znam da bi on to prihvatio. On ne bi prigovarao. Jedan put on je mislio da odšao u Kadijan i pitao obećanog Mesiju alejhi selama, jesi li ti napustio Islam? Jesi li ti negirao časni Kur'an? Porekao, a zatim Mesih Maud rekao je kako je to moguće. Ja vjerujem u časni Kur'an, Islam je moja religija. On je rekao, alhamdulillah, ovo je ono što sam ja govorio ljudima. O tebi da ti ne možeš napustiti časni Kur'an. Rekao, u redu, ako ja donesem 100 ajeta iz časnog Kur'ana s ciljem da dokažem da je Hazreti Isa odšao živ na nebo, hoćeš li ti vjerovati u to? Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao da ne spominjemo 100 ajeta. Ako ti čak meni pokažeš jedan ajet iz časnog Kur'ana, čak onda ja ću vjerovati u to. On je rekao, alhamdulillah, ovo je ono što sam ja diskutovao sa ljudima, da nije teško uvjeriti ga i da Mirza Sahib prihvati te stvari ako mu to dokažete. On je rekao, ne 100, ako ja samo predstavljam 20 ajeta, bi li ti vjerovao u to? Običan Mesija je rekao, ja sam ti već rekao, čak ako doneseš jedan ajet iz časnog Kur'ana koji to dokazuje, ja ću to vjerovati. Jer je neophodno da slijedimo sve ajete časnog Kur'ana. Slično tome neophodno je da treba da se držimo svake riječi. Dakle, nema pitanja o 100. Ako donesem 15 ajeta, obećaš da ćeš napustiti sve što vjeruješ? Pitao običnog Mesija. Običan Mesija vam je rekao, samo predstavi jedan ajet i ja ću to prihvatiti. I kao što je Hazreti Mesih Maud alejhi selam bio čvrsto utemeljen na tom, on je mislio da možda neće biti toliko mnogo ajeta i onda je rekao, dobro, ako predstavim samo 10 ajeta, Hazreti Mesih Maud alejhi selam se smijao i rekao, ja sam čvrsto utemeljen na onome što sam ranije rekao, ako predstaviš samo jedan ajet, ja ću to prihvatiti. On je rekao, dobro, ja sada idem i poslije nekoliko dana ću pokazat ću ove ajete iz časnog Kur'ana. U ovo vrijeme Muhammed Hussein Batalvi je bio u Lahoru i Hazret Kalifatul Mesih prvi je bio tamo. Imali je Muhammed Hussein i bila je diskusija, u pogledu određene diskusije su bile određene debate i bile su neki uvjeti da budu određeni u toj debati. S ciljem da se odrede te stvari i uvjeti, bila je korespondencija, razgovor između ovo dvoje. Predmet debate je bio smrt Hazreti Isa alejhi selama. Muhammed Hussein Batalvi je govorio, ako komentar časnog Kur'ana je iz hadisa,
onda ako je nešto utemeljeno iz hadisa, zato treba da bude uzeto kao kako je utemeljeno rečeno u časnom Koranu. Tako da u ovoj temi bude diskutovati iz govora o časnog poslanika iz hadisa. Hazreti Kalifatul Mesih prvi Nuruddin Sahibi je rekao, Kur'an ima prednost nad hadisom. Zato ova tema mora biti dokazana iz časnog Kur'ana. I nekoliko dana trajala ova diskusija s tim da se prekrati ova diskusija. Nekako ova debata se mogla dogoditi sa Molvi Husein. Hazret Kalifatul Mesih prvi je prihvatao mnoge zahtjeve od Husein Batalvija, bio je vrlo zadovoljan i rekao ovo uvjete ja treba da budu prihvaćeni. Ja sam tako radio u toku ovog razgovora. Mijan Sahib je pisao i rekao, samo zaustavite svu diskusiju. Ja sam otišao i sreo se s Mirza Sahibom, on je spreman da se pokaje od svog vjerovanja, da se povuče. Pošto sam ja vaš prijatelj, kao što sam prijatelj Hazret Mirza Sahiba, ja sam duboko osjetio ovu razliku u ovom sukobu vaših mišljenja. Ja vjerujem da je pobožno priroda obećanja Mesija alejhi selama. Ja sam otišao k njemu i dobio sam obećanje ako 10 ajeta časnog Kur'ana njemu budu pokazani iz časnog Kur'ana koji dokazuju da je Isa alejhi selam otišao na nebo. On je rekao da mu pokažem samo jedno. Batalvi Sahib Muhammed Husein Sahib je bio osoba koja se vrlo brzo naljuti i rekao je ti loša osoba, upravo si pokvario ovu stvar. Nekoliko mjeseci mi diskutujemo i mi smo se povukli ka hadisu, sad me ti vraćaš časom Kur'ana. Nisamuddin Sahib je na to rekao, jel ti misliš da čak 10 ajeta nema u potporu tvog vjerovanja časnog Kur'ana? On je rekao, ti si neuka osoba, Batalvi Sahib je rekao, ti ne razumiješ ovu stvar. On je rekao, ja sam sa onim što časni Kur'an kaže i vratio se u Kadijanova čovjek i odmah je dao zavid bajata na ruci obećanog Mesija alejhi selam. Tako on je rekao koliko je mnogo sigurnosti on imao časni Kur'an. I govorio je da časni Kur'an ne ide protiv mene. To ne znači da ima neki odnos između obećanog Mesija alejhi selam i Kur'an sa obećanim Mesijom alejhi selam. Kur'an uvijek pokazuje put ispravnosti. Svako ko je ispravan, časni Kur'an će to poduprijeti pod pomoć. Hazreti Mesih je čvrsto uvjeren da je on na ispravnom putu i zbog toga je časni Kur'an uz njega. I iz ovog razloga Hazreti Mesih ovdje je govorio da ako ima ikakva tvrdnja moja koja nije u skladu sa časnim Kur'anom, onda ja sam spreman da to bacim u kantu. To ne znači da je on bio u sumnji, svojoj sumnji, ne uopšte. Zapravo umjesto toga, razlog zašto on ovo rekao je što je on bio potpuno uvjeren da je Kur'an će ga uvijek pod pomoći poduprijeti. I ovo je njega učinilo uspješnim u svijetu. Zato svaki Ahmedi treba da imate potpuno sigurnost da časni Kur'an je uvijek uz obećanog Mesija alejhi selama i uz džemat Ahmedija. I ovo je potpora časnog Kur'ana da svaki dan broj Ahmedi muslimana se povećava i ovo osvjetljava ljude pobožne prirode i ovo se uvećava svaki dan. Broj tih ljudi se svaki dan uvećava, raste. Onda objašnjavajući ovu stvar da su prostavljanja ponekad pošalju sredstvo upute, razlog upute, povod. Kaže, ponekad kad su prostavljanje opozicija raste, džemat također raste. I kad se suprotstavljanje povećava, onda čudna potpora i pomoć od Allaha se također povećavaju. I zato Hazreti Mesih Maud alejhi selam, kad god je nekao spominjao ovu tačku, on kaže, gdje god je bila suprotstavljanje na mjestu, gdje god se događalo, ovo je nešto što pokazuje vaš napredak. Na mjestu gdje postoji suprotstavljanje, tu džemat raste, jer kao rezultat suprotstavljanja mnogi ljudi potpuno su neupoznati i onda postanu upoznati o zajednici i postepeno oni imaju ovu želju da čitaju knjige džemata i kad čitaju knjige, onda istinitost zarobi njihova srca, pridobi njihova srca. Neko je došao Hazreti Mesih alejhi selam jedan put i dao zavid bajata. Poslije davanja zavjeta bajata, Mesih alejhi selam ga je pitao, ko ti je prenosio poruku? Ova osoba je rekla,
Malvi Sanaullah sahib mi je prenosio poruku. Zatim je Simaud alejsalam se nasmijao i rekao kako je to bilo. Ova osoba, čovjek je rekao, ja sam čitao novine ovog gospodina i čitao sam u novine i vidio sam da postoji snažno suprotstavljanje ovom džematu, iz ovog sam vidio. Jedan dan ja sam pomislio da također treba da vidim šta je o džemat objavio, da to pročitam. Kad je počeo čitati knjiga džemata, kaže, moje srce je bilo zadovoljno i ja sam otišao da dam zavjet bajata. Dakle, prva korist suprotstavljanja je da Božji poredak dobiva pomoć i mnogi ljudi budu dovedeni da prihvate to. Čak i danas, čak i ovih dana, opozicija protivnika postoji sredstva otvaranja, da otvori srca ljudi, da otvori srca ljudi. U izvještajima mišljenara i u drugim izvještajima ja vidim kako su ljudi saznali o džematu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominjući ovu stvar da Allah dželešanuhu nakon što osoba postane Ahmedi, čak i ako nije obrazovana osoba, on dobija mudrost i bude brz u odgovoru. On navodi jedan događaj u tome i kaže u Ludhanu, mi i Mumen ili Nurun Sabi je bio tamo i on je uzeo posao da pripovijeda ljudima, da prenosi poruku i u novinama on je propovijedao kroz novine i većina njih su bili kršćani i stotine ljudi su mu postali blizu i povjerovala su u istinitost obećanog Mesija alejselama. I neki od sljedbenika su dolazili također ovdje, jer su mislili da Hazreti Mirza Sahib je vođa naših vođa. On je veliki vjerski vođa, tako su vjerovali u njega. Jedan tetak ili amidža s ciljem da bi smijavačo Mesija alejselama, on je sebe odredio vođom ili čistača ili nekoga i rekao je, moj položaj je takav da sam ja vođa ovih ljudi. I ovi ljudi kad su postali muslimani došli su ovdje, imali su naviku da puše u onom huke. I ovaj vođa koji je sebe odredio njihovim vođom, on je bio mogul i u tom sastanku on je vidio kako oni puše. Ova osoba je imala je vezu s nama, rodbina ili neko. I pitali su zašto ste vi došli Mirza Sahib, vi ste moji sljedbenici, šta vam je Mirza Sahib dao? Oni su svi bili neuki ljudi na obrazovan. Ovo je bilo prije nekih 70 godina. Sada i čistači su postali, oni su i sada pametni i nauče nešto. Međutim, u to vrijeme je bila takva situacija da su ovi ljudi bili neuki ljudi. Kad je moj tetak Elamidža pitao šta vam je Mirza Sahib dao, zašto ste mu došli, oni su odgovorili, mi ne znamo ništa drugo osim ovoga da mi možemo razumjeti da su nas ljudi nazivali čistačima. Međutim, sada, otkad smo mi prihvatili Mirzu Sahiba, sada nas ljudi nazivaju Mirzaje. Mi smo prethodno bili čistači, a sada zbog blagoslova Mirza Sahiba ljudi nas nazivaju Mirza. Mi smo prvo bili nazivani Mirzaje, sada smo... Ovo je sve izgleda kao šala, međutim, ovo je bio kalibar ovih ljudi, profil ovih ljudi i oni govore sve što misle u svojim jednostavnim riječima. Oni su spomenuli stvar da oni koji su protivnici poslanikovih budu uništeni, a oni koji vjeruju u njih bude im dat napredak. Činjenica je da osoba upravo nakon prihvatanja istine postane vrlo aktivna i jednostavno bude od Allaha mu dato znanje i mudrost. Ko je Ahmedi o kojem može neko reći da takav nivo ljudi nema u svijetu? Svaki Ahmedi u skladu sa svojim intelektom i mudrošću barem može razgovarati
sa Hindu i Krišćanima na svom nivou u religijskim stvarima može imati diskusiju s ovim ljudima. Predanost Ahmedi muslimana, to je jedinstveni stil te predanosti i njihova želja da ispune objave obećanog Mesija alejhi salama, da to i u smislu kako se suočavaju sa suprotstavljanjem i onda zbog Ahmedijata oni ovo neprijateljstvo oni preokrenu u predanost. Jedan primjer toga je spomenuo Hazreti Muslima od radijallahu anhu i on kaže: u mom djetinjstvu ja se sjećam ljudi iz Gudžurata kad su oni dolazili u Kadijan. U ovo vrijeme Gudžurati i Sialkot su se smatrali centrima džemata i Gurdaspur je ostajao iza, zato što kažu da ljudi te oblasti ne prihvataju poslanika i Gudžurat, Sialkot je bio prvi i Gudžurat je bio drugi. Ja se sjećam lica mnogih ljudi i sjećam se da su mnogi ovi ljudi zbog predanosti oni su bili predani da ispune objavu obećanog Mesija alejhi salama koja kaže ljudi će dolaziti iz daleka. Ne zbog ove stvari što se, no oni nisu imali dovoljno para, nego s ciljem da ispune ovu objavu. Oni su pješke dolazili u Kadijan iz Sialkota, su dolazili pješke. Mnogo je bilo tako predanih ljudi, oni koji su bili vrlo bliski obećanom Mesiji alejhi salam. I kad se ovaj događaj naveo, kad je neko naveo ljudima u Gudžuratu, jedan gospodin je prenosio to i mislim, on kaže, ja sam također govorio, jedan čovjek je došao i jedna zajednica je došla iz jednog kraja, druga iz drugog kraja i oni su došli također pješke i kaže, ja sam vidio da obe ove grupe koje su došle iz jedne strane i iz druge strane, kad su se sreli jedni s drugima, počeli su da plaču i da jecu. Ja sam rekao, zašto plačite? Oni su rekli, jedan dio nas su oni koji vjerujemo u ranije stvari i ima nekih ljudi koji su vrlo rano prihvatili istinu. I zbog toga, s druge strane, oni su suprotstavljani i torturisani, mučeni. Iako im je mnogo bola zadano, oni su bili primorani da napuste svoja sela i mi ne znamo gdje su ovi ljudi otišli. Poslije nekog vremena, Allah dželle šanuhu je raširio svjetlo Ahmedijata i do nas i mi smo bili ljudi koji smo izbacili Ahmedi iz kuća i mi smo sada postali Ahmedi muslimani. Protivnici su postali Ahmedi muslimani. I nakon što smo mi ljude istali iz njihovih kuća, nakon što su prihvatili Ahmedijat, kad smo mi ovdje stigli, zbog toga, u skladu sa Allahovim planom, ova braća, oni su došli s druge strane. Oni ljudi koji smo mi istirali iz domova, oni su došli s druge strane i onda su naša srca bila ispunjena bila ovim osjećanjem i brigom i bolom da smo mi se suprotstavljali njima i primorali smo ih da napuste svoje kuće. A danas, Allahovom milošću, Allah dželle šanuhu nas je sastavio zajedno. I zbog toga mi smo postali vrlo emotivni i počeli smo plakati. Ovo je blagoslov Ahmedijata. Da sastavlja zajedno ljude. Šejtan nastoji da razdvoji ljude. Allahovom milošću, međutim, Ahmedijat ih sastavlja zajedno. Inšallah ta'ala, ova stvar će se nastaviti. Hođe daju ovu pogrešan dojam koji daju ljudima i šire među muslimanima, općenito, da je Hazreti Isa stvarao ptice svojim rukama i onda u njih stavljao dušu i onda su one letile kao obične ptice. Ovo je zbog toga što oni ne razumiju časni Kur'an. To samo znači da ljudi sa nekim duhovnim moćima, kad im se da obuka, oni postaju kao ptice i oni duhovno govoreći lete u visine. U svakom slučaju, neko ko ima ovakvu vrstu pogleda i mišljenja, on je govorio na temu obećanog Mesija alejhi selam i rekao, jedan put je neki hođa pitao, Hazreti Mesih Maud je pitao jednog molvija zapravo i rekao je, ti kažeš da Hazreti Mesih je stvarao ptice, ove ptice koje mi vidimo,
Mora biti da su neke ptice stvorene onda od Allaha, neke od Mesije Isa alejhi selama. Ima li razlike između njih, između ovih ptica? Da mi možemo naći koji je Allah stvorio, a koji je stvorio Mesaja Isa alejhi selam. Taj hodža je onda rekao, to je vrlo dobro, one su sve pomiješane. Sada je vrlo teško, jer ptice koje je stvorio Allah i one koje je stvorio Isa, sve su se izmiješale. Sada je vrlo teško razlikovati ih. Onda spominjući ovu stvar da u pogledu Hazreti Mesima onda je rečeno da on naspram kršćana je koristio strong jezik, oštar jezik. Stvarnost je potpuno drugačija zapravo. On nikada nije započinjao ovu stvar. Hazreti Muslima kaže da kad situacija izlazila iz ruku i došla do krajnosti, ponekad moraš da daš vrlo čvrst odgovor. Tako da kršćani su uvijek napadali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I muslimani nisu bili u stanju da dadnu bilo kakav odgovor na ove napade i zbog toga su kršćani mislili da je sve to lažno i da nešto je pogrešno i manjkavo sa osnivačem islama, a da nema nikakve mahane sa Isa alejhi selam. I zato su muslimani poduzimali različite poglede i bacali su na njih smeće kada tako ne misle. Tako su njihove vođe sigurno misle da takve stvari postoje u njemu, časnom poslaniku. Tako, kaže, vrijeme je prošlo, mjeseci, godine, stoljeća, 700 godina kršćani su bacali smeće na muslimane i muslimani jednostavno nisu mogli ništa uraditi. Konačno, Hazreti Muslima alejhi selam, njemu je bilo odobreno da sada on također pokaže svoju čvrstinu i svoju snagu i moć. Onda je on pitao, li vidite i kakvu mahanu? Onda je Hazreti Muslima obraćajući se počeo da piše na ono što su Jevreji pisali i govorili o njemu. I već su napisane u knjigama kršćana te stvari. On je objavio do tog vremena samo 2 ili 3 knjige. I bila je snažna opozicija, reakcija da taj stil nije u redu, da taj stav nije u redu. Kršćani su tako rekli. I rekli su, obećam se, tvoj stav nije u redu i ne razumije. Onda obećam se rekao i rekli su mu, kad budeš udaren, onda ćeš se osvijestiti. I vidjet ćeš da ove stvari nisu u redu. Tako ponekad se dogodilo tako da snažne riječi koje obećan Mesija koristio u odgovoru, on nije započeo to, nego je samo to bio odgovor na takav jezik koji su protivnici kršćani i Jevreji upočivali. Jedan vrlo poznat doktor iz Pandžaba, koji je Kalifat Mesiji prvi također cijenio, spominjući tog doktora, on je rekao da je on imao vrlo dobar dojam o obećanom Mesiji alejhi selam i stvarno imao vezu u srcu, ali nije ipak vjerovao u tvrdnju obećanog Mesije. I vrlo interesantan događaj je tu da Hakim Sahib kaže, po njegovom mišljenju, tvrdnja obećanog Mesija alejhi selam u pogledu smrti Hazreti Isa ima nešto drugačije u tome. U svakom slučaju Muslima je započeo tako da kad Hazreti Mesima kaže, nemojte zaviditi na imetku drugim ljudima i nemojte tim kaljati svoj imetak. Onda su ovi ljudi mislili da je ovaj čovjek poludio i da govori vrlo neobične stvari. Isto to mi vidimo da ljudi u ovo doba isto tako proglašavaju Mesiju alejhi selama ludim čovjekom, kao što su časnog poslanika proglašavali. Kad on predstavlja smrt Hazreti Isa, obećan Mesija, ljudi to ne mogu da razumiju i ljudi već vjeruju da je on na nebu, kako onda može biti da on umro. U pogledu ove teme, ovog predmeta, svo vjerovanje koje ljudi su imali, jedan događaj Hakim Sahib je naveo i kaže, ovaj događaj čini vrlo jasnim da koliko mnogo uvjerenja je on imao o ovoj stvari, da je nemoguće da Hazreti Isa je umro. Kaže, bio jedan poznat ljekar u Pandžabe, Hazreti Kalifatul Mesih prvi je također cijenio tog čovjeka, njegovo ime je bilo Hakim Aladi.
i stanovaju u Beri. मौलवी फजलुद्दीन साहब भेरवी Jedan put Maulevi Fadali Delvi je otišao k njemu. और निहायत On je bio vrlo blizak prijatelj prvog halife, vrlo predan Ahmedi. Otišao je njemu, ovom doktoru, i propovijedao, prenosio mu poruku Ahmedijata o odličnim stvarima. I nakon što je saslušao, on je rekao, तू मुझे क्या तबलीग करता Hakim sahib, on je rekao, Mija sahib, šta ti meni propovijedaš, šta ti znaš मिर्जा साहब के मुतालिक तो जो i šta ti mene možeš poučiti उसका 10वां बल्कि 20वां हिस्सा भी तुम्हें u pogledu predanosti koju ja imam, u pogledu Mirze sahiba, ti nemaš čak 1/10 te predanosti. Fazluddin sahib je rekao, vrlo je bio zadovoljan i rekao, možda u svom srcu on je bio Ahmedi, rekao je, meni je drago da čujem da ti imaš toliko mnogo predanosti i veze sa Mirza sahibom i meni će biti vrlo drago ako mogu čuti još više o tvom vjerovanju u pogledu džamata. On je rekao, और यूं ही तबलीग करने के लिए दौड़ पड़ते neuki ljudi, neznalice, omladina ovog naroda ne znaju, izlaze i meni prenosite poruku i sad ti došao si meni da me učiš o smrti Hazreti Isa, dok ti ne znaš कहने लगे आप ही फरमाइए šta je namjera Hazret Mirze sahiba u predstavljanju ovog predmeta. On je rekao, molim te objasni mi, on je rekao, Mirza sahib je napisao knjigu Brahini Ahmedija. जिसने ऐसी किताब लिखी हो Nije bilo muslimane zadnjih 300 godina koji je mogao napisati ovakvu knjigu. Mirza sahib je imao savio toliko znanja u tome kako nijedan musliman ne može se nadmetati s tim. On je zaista postavio vrlo snažan zid za sigurnost i odbranu islama, koji pomaže islam i štiti islam. Međutim, mulasi su tako glupavi, misle da mu se zahvale हम आपके बताए हुए i da sjednu pred njegovim stopama उन्होंने उल्टा आप पर कुफर का फतवा लगाया i da im kaže da će koristiti te argumente koje se je on predstavio. जो रसूल करीम सल्लल्लाहु Oni su izdali fetve protiv njega, protiv njegovog nevjerova, kao da je on nevjernik. के खिलाफ कुफर के फतवा Svo ovo duboko znanje o časnom Koranu, इल्मियत जताने koje je njemu dato, obećano Mesiji, nikome nije moglo biti dato takvo znanje. A ljudi izdaju protiv njega fetve i razne presude, odluke. आना चाहिए था और आया ये हकीम साहब फरमाते हैं I počeli su iznositi takve tvrdnje i uvrijedili su obećanog Mesija alejhi salama. जांचे उन्होंने मौलवियों I sada je on počeo svoje argumente odavde i kaže, on je rekao hođama mulasima, dobro, अपनी इल्मियत पर ऐसा ही घमंड है vi sebe predstavljate kao veliki učenjaci, ako se time hvalite, sada vidite कि इसके खिलाफ हजरत मसीह की वफात साबित करना da predmet života Hazreti Isa alejhi salama कुरान से je tako utemeljen साबित करके दिखाता हूँ अगर तुम्हें da predstavi ovaj slučaj da Hazreti Isa alejhi salam da je umro, vrlo je teško. Ja ću vam to predstaviti. Ako imate sada hrabrost, vi to porecite. और कुरान से उसके मुतालिक सबूत Tako da pokaže ljudima njihovu glupavost. हकीम साहब फरमाते हैं कि अब मौलवी चाहे सारा On je počeo davati argumente i časnog Korana i rekao je sada hođe šta god rade, šta god možda budu radili, bilo da के दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते urade ovo ili ono, svi ljudi zajedno ne mogu se nadmetati sa argumentima koji je dao obećan Mesija alejhi selam i oni su uhvaćeni na takav način वैसे तो मसला u tome da Hakim sahib je samo jedan lijek za to लेकिन इसका एक ही इलाज है मौलवी da Hayat Ahmedi bio osnovan i ne postoji takva smrt kao करने का और वो ये smrt. कि सारे मौलवी Međutim, postoji samo jedan način rješenja ovog pitanja među njima, da sve hođe treba da idu Mirzi sahibu kao delegacija i da kažu हमें माफ किया जाए फिर देखें mi smo bili uvredljivi prema tebi, izdavali smo fetve protiv tvog nevjerovanja. Onda Hazret Mirza sahib će utemeljiti i utvrditi vjerovanje u smrt Hazreti Isa alejhi selama iz časnog Korana. I ovo je vrlo neobičan način spominjanja ovih stvari. अब देखें Sada vi vidite, अकीदत होने के हयात मसीह का मसला इतना ज्यादा uprko što ima ovakvu predanu vezanost, ovaj predmet Atausim बैत में नहीं आ सके और लेकिन je bio toliko u njihovim umovima da on nije mogao da dadne zavjet obećanom Mesiji alejhi selam. उसको Ovo je također Allahov blagoslov kome god on daje, onda jedino ta osoba bude u stanju da prihvati imama doba. हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए Mi uvijek treba da zapamtimo ovu stvar, कोई नजरियाती मसला नहीं है da predmet tema smrti Hazreti Isa alejhi selama nije teoretska stvar, nego za utemeljenje Allahove jedinstvenosti vrlo je važno. Hazreti Mesih Maud चाचे इस बारे में मुस्लिम
alejselam, on je poslan i bile određen da utemelji Allahovu jedinstvenost. Hazreti Muslima od o tome Muslima od kaže Muslima od alejselam je utvrđujući smrt Hazreti Isa alejselama, on je uklonio tu prepreku koja je bila na putu utemeljenja, utvrđivanja Božje jedinstvenosti. Iz ovog razloga on je jako isticao ovaj predmet. Dan i noć on je to spominjao. Hazreti Muslima kaže, ja se sjećam da je jedan put neko rekao, vi sada bolje da napustite ovaj predmet. Hazreti Mesih Maud alejselam je bio jako uzbuđeno na to i rekao je, što se tiče mene, ponekad ja osjećam toliko uzbuđenja u svom srcu da ja se bojim da možda to ne utječe na moj Ovaj predmet, ova tema je oštetila toliko put Islama. Ukoliko mi ne riješimo ovaj predmet, ne možemo odmoriti. Ljudi su pitali koji je to predmet, koja je to tema. Međutim, ovo su stvari koji su prepreka na putu Islama. Hazreti Mesih Maud alejselam je bio tako uzbuđen da ukloni ove prepreka. Iz ovog razloga je on to predstavljao i postavio temelje za utemeljenje istine. Svaki od nas koji voli Islam može razumjeti da je ovo kao iskra za onu vatru koja je gorila u srcu obećanog selama. Ako neko osjeća da ima ljubav prema Allahu dželešanu, ima želju da širi poruku Islama, onda može uvidjeti da je ovo iskra one vatre koja je bila u srcu obećanog selama. Tako zato svi naši napori trebaju biti usredsređeni na ovu tačku i treba da potpuno se držimo ove tačke, ove stvari. I ako ne možemo razumjeti ovu stvar, onda kakav god posao budemo radili i hoćemo raditi, to će nema sumnje biti rad Božje jedinstvenosti. Međutim, to može biti forma poslanja partnera sa Allahom. Božja jedinstvenost. I kako je to moguće? Onda da to bude poslanje partnera, on je to objasnio i naveo jedan događaj, da u vrijeme obećanog Mesija alejselama bio jedna mlada osoba koja je sjedila i kaže svaki dan on je diskutovao na ovu temu, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao nevidljivo. I neko mu je rekao, možeš li ti razumjeti da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao o tome? On je rekao jeste. Ovaj čovjek je rekao jeste. Hazreti Muslima on je rekao u pogledu Allahove jedinstvenosti postoji dvije stvari koje treba da razumijemo. Oni idu do vahdanijet, a međutim ne idu u vahdanijet. Kada stignu tamo, samo onda znaju da čak ako osoba je također stvorena, da je on također stvore i omogućava i onda ipak stvara druge stvari i onda nema jedinstvenosti između ove stvari, nema koncepta jedinstvenosti tih stvari. Ukratko, uz pomoć leksikona ja ću objasniti to tako da ljudi mogu razumjeti. Allah dželešanu je vahid i on je ahad također. Vahdanijat znači da je on vahid, da je on jedan u svojim atributima. I znanje o atributima Allahovim, ono što može biti do neke mjere odraz ovih atributa, i to može biti viđeno u ljudima i bilo je najviše odraženo u časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, da postane potpuni u tim atributima, samo je Allah dželešanu potpuno u tim atributima. I ahad znači da je on jedan jedinstven i unikatan. U poređenju sa ahad nema nikakvog koncepta u nikakvom biću drugom da postoji. Hazreti Muslima ovdje je spomenuo da stvarna jedinstvenost će biti utemeljena onda kad stvarnost ahadijata bude u cijelosti razumljena, da nas Allah dželešanu sposobi da uspunjavajući obećanja Mesija alejselama, da treba da radimo za utemeljenje Allahove jedinstvenosti. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.